हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम सब श्लोके बयान है जेहेतु भगवान मुख निश्चित बाणी तो भागवत जने भक्त और भगवान दुइजनरे महिमा আছে। भक्त जने के भगवानर महिमा श्रवण करी ভাল पाए, भगवान तेनेके भक्तर महिमा शुनी ভাল पाए। हरि ओम। अध्याय 9 राजगुज्जयुग श्लोक 3 एटु करू मूलबाद आपनालोके गाबो। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मशास्त्र परन्तप अप्राप्यमां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवत्मनि। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मशास्त्र परन्तप अप्राप्यमां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवत्मनि। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मशास्त्र परन्तप अप्राप्यमां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवत्मनि। अश्रद्धाना श्रद्धाहीन पुरुषा व्यक्तिरा धर्मस्य धर्मेर अश्य ए परन्तप हे परन्तप अप्राप्य ना पेये माम আমাকে निवर्तन्ते फिरे आसे मृत्यु मृत्यु संसार संसार बत्मनि पथे। अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की। मूलबाद आपनालोके अनुवादटु कब सकलोए। हे परम तप এই ভগবত ভক্তিতে যাদের শ্রদ্ধা উদিত হয়নি তারা আমাকে লাভ করতে পারে না।
তাই তারা এই জড় জগতে জন্ম মৃত্যুর পথে ফিরে আসে। ছিল প্রভুপাত কি আপনাকে মন দিয়ে শুনিব। শ্রদ্ধাহীন মানুষের পক্ষে ভক্তিযোগ সাধন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এটি হচ্ছে এই শ্লোকের তাৎপর্য। সাধু সঙ্গে শ্রদ্ধার উদয় হয়, কিন্তু কিছু মানুষ এতই হতভাগ্য যে মহাপুরুষদের মুখারবিন্দ থেকে বেদের সমস্ত প্রমাণ শ্রবণ করার পরেও তাদের হৃদয়ে ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের উদয় হয় না। সন্দেহান্বিত হওয়ার ফলে তারা ভক্তিযোগে স্থির থাকতে পারে না। তাই কৃষ্ণ ভাবনায় উন্নতি সাধন করবার জন্য শ্রদ্ধাই হচ্ছে সবচেয়ে মহত্বপূর্ণ অঙ্গ। শ্রী চৈতন্য চৈতামৃতে বলা হয়েছে যে শ্রদ্ধা হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে দৃঢ় বিশ্বাস, অর্থাৎ শুধুমাত্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার দ্বারা মানুষ সব রকমের সার্থকতা অর্জন করতে পারে। একেই বলা হয় প্রকৃত বিশ্বাস। শ্রীমদ্ ভাগবতে ৪র্থ অধ্যায়ের ৩১ নম্বর শ্লোকে ১৪ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে, গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন তার শাখা প্রশাখা ও পল্লব আদি আপনা থেকেই পুষ্ট হয়, উদরকে খাদ্য দিলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রসন্ন হয়, তেমনি চিন্ময় ভগবত সেবা করার ফলে সমস্ত দেবতা ও জীব আপনা থেকেই সন্তুষ্ট হয়। সুতরাং ভগবদ গীতা অধ্যয়ন করে অবিলম্বে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত যে অন্য সমস্ত কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই হচ্ছে কর্তব্য। যিসকল ব্যক্তিৰ ভগৱানৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নাই, তেওঁলোকে কেতিয়াও ভগৱানক লাভ কৰিব নোৱাৰে। कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नागय कृष्णाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी सत्यपदेशकारिणे नमस्ते सरस्वती देवी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम
Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram